So ang atong topic karon is about the Holy Eucharist. Kining Holy Eucharist gitawag ni sa lain-lain nga mga pagtawag. So nganong gitawag man ni sa lain-lain nga mga pagtawag? Ang matag pagtawag niya mo'y pag-define sa nahitabo ni ining maong sakramento. So mao nang dinhi sa Catechism of the Catholic Church number 1328 to number 1332. Kining Catechism of the Catholic Church gitawag ni nga CCC. Naa ba mo ini? Naa na ba mo CCC? Magsisi kayo. Kining CCC, kung mag-study ta o teaching sa Katoliko, dapat nga niyang Biblia tupad sab nato ning CCC. Ha? Kung gusto tang magpalawom sa atong pagtuo, naa ang Bible, ni asab dinhi ang Catechism of the Catholic Church. Kay mao ni ang atong guide sa atong pagtuon sa mga teaching sa simbahan nga Katoliko. Sa di pa ko moadto sa historical background sa Holy Eucharist, ato sang idefinir kining mga ngalan nga gihatag sa atong simbahan niining gitawag nga Holy Eucharist. Gitawag ang Holy Eucharist sa lain-lain nga mga pagtawag. Gawas sa Holy Eucharist, gitawag kini nga Holy Mass, Holy Communion, Lord's Supper, Breaking of the Bread, Memorial of the Lord's Passion. So daghan nga mapagtawag, no? So nganong gitawag man ni siya nga Holy Communion? Gitawag siya nga Holy Communion kay pinaagi ni ining maong sakramento, we unite ourselves who makes us sharer in His body and blood to form a single body. Gitawag ni Holy Communion kay pinaagi sa atong pagkalawat sa iyang santos nga lawas o sa iyang santos nga dugo, nahiusa kita diha kaniya, na kitay gitawag communion diha sa usa ka lawas nga maong simbahan nga miambit diha kaniya sa bayhon sa tinapay og sa bino nga mao ang iyang lawas og dugo. So mao nay meaning matod sa atong CCC nganong gitawag ni nga Holy Communion. Gitawag kini nga Holy Mass. Kay ang word nga Mass is infix. Sa Latin gitawag kini nga ite missa est. Kanang misa diha mauna ang infix sa dismissal. Isuwat na ko ang dismissal, ha. Dismissal. Misal. So niya ang word nga misa. Kanang pag-iyon bitaw sa pare nga pag during blessing na nga i-dismiss na niya, meaning pwede na tang manlakaw, lakaw kamo. Dad-an ninyo ang gugma ug ang kaluoy ni Kristo. Ang atong pagsabot sa misa o sa kauras. Pero ang misa wala mag-limit sa usa ka oras. Sa dihang manimba mo, sa dihang i-dismiss na ang misa, moingon ang pare, lakaw kamo, ipaambit ninyo ang gugmag kaluoy ni Kristo sa inyong pagpauli sa inyong balay, inyong ipaambit ang gugma ni Kristo, continuation na sa santos nga misa. Sa matag paambit nato sa atong nadawat nga gugmag kaluoy sa Ginoo dinhi sa misa, sa matag paambit nato niini ngadto sa uban
wala mabugto kay ang misa usa ka oras gidismiss o gipadala kita aron atong ipaambit ang gugma nga atong nadawat. So continuous as long nga na-connect diha sa pagpadala ka nato sa pagpaambit sa gugma sa Ginoo. So ang word nga misa o Holy Mass derive sa infix nga ite misa est ang dismissal. So na ang word nga misa. Sunod, nganong gitawag man ni nga breaking of bread. Kay literally ang tinapay pikas-pikason yun na siya. Mateo kapitulo 26 versikulo 26, mikuha sa Jesus og pan kum tinapay, iya kining gipikas-pikas, gihatag niya sa iyang mga tinunan ug maingon siya, kaon kamo niini kay kini ang akong lawas. So nganong gipikas man ang tinapay? Kinsa man ang tinapay? Si Kristo. Maingon si Kristo, ako ang buhing tinapay nga nanao gikan sa langit, ang mukaon. Kasi ang gipikas. Nganong gipikas man niya? Kung sa may meaning anang breaking of bread. Kay gusto ni Kristo ang iyang kaugalingon iyang ipaambit sa matag-usa nato. Muna iyang gipikas-pikas iyang kaugalingon. Ang iyang siya nga maong tinapay. Nga sa matagkaon nato sa tinapay, miuban ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang giingon sa Juan 6:56, sa matagkaon ninyo niining maong tinapay, ako anaa kaninyo ug kamo ani akanako. Gitawag na nga intimacy. So sa atong pagkalawat gitawag breaking of bread, literal gyud. Nagipikas ang tinapay sa tuyo nga gusto ni Jesus nga iyang kaugalingon ibahin-bahin niya sa matag-usa kanato, kay gusto ang Ginoo makig-communion kanato. Gusto siya nga ako anaa kaninyo ug kamo ani akanako. So mo na meaning nganong gitawag nga breaking of bread. Gitawag usab gini og memorial of the Lord Passion. Nga nagpasabot nga kining santos nga misa handumanan kini sa Ginoo. Mo nang miingon siya, do this in memory of me. Dili siya gusto nga kalimtan sa tao ang iyang pagpasakit, ang iyang kamatayon, ang iyang pagluwas kanato. Gusto niya nga kanunay labason kana. Dili siya gusto nga makalimot ka nga gihigugma ka sa Ginoo. Mao na memorial. Pero ikasubo nga kun ang Ginoo nagsugo nga do this in memory of me, apan daghanang magkatoliko nga masakiton sa espiritual. Unsa may sakit sa Katoliko nga di na mo tambo og misa? Nakabalo ba mo unsay sakit sa makatoliko nga di na mo tambo og misa? Nagkasakit na sila og amnesia. Nganong nanga-amnesia naman yung Katoliko nga di mo tambo og misa? Klaro ang giingon sa Ginoo, buhata kini sa paghandom kanako, do this in memory of me. Tos ikaw nga Katoliko, wala na ka manombaling sa matagbagting sa kampana, gitawag ka aron handumon ang kaluwasan, apan nagpalingog-lingog ka, nakalimot na ka, meaning masakiton ka na, amnesia ang imong sakit. Mo naing na dito makatoliko ka rin naman, na amnesia na mo. Kining santos nga misa dili ni hangyo, klarohon nato ne. Wala manghangyo ang Ginoo nato, nagsugo siya.
Kay sugo man kinahanglan nato nga tumanon, kung hangyo pwedeng balibaran. Sakto ko, sister? Nga kung si Brad manghangyo pwede ta mo balibad, hangyo man. Ang hangyo pwedeng balibaran, kay hangyo raman, pero ang sugo tumanon. Maunang sa pag-ingon ni Jesus, do this in memory of me. Wala gyud siya manghangyo nato. Maunang makauulaw nato nga linuwas nga atong balibaran ang Ginoo, nga wa man tahangyuan niya, gisugo man ta niya, maunang musimba gyud ta. Gawas lang ni anang konsiderasyon nga di po ta makahimo sa pagsimba. Unsa man ang ma-consideration, Brad Paul, nga dili ta makasala og di po ta mo simba. Maghatag kog upat lang, daghan man eh. Ang una, dili kita pakasad-on sa Ginoo nga dili kita makatambong og misa kung nasakit kita. Kung nasakit ka, wala kay sala sa Ginoo kung dili ka makatambong og misa panahon sa Domingo. Ikaduha, nga dili ka pakasad-on sa Ginoo kung dili ka mosimba kung nagbantay kag masakiton nga dili pwedeng kabiyaan. Wa kay salaod sa Ginoo. Ikatulo, kung nanganak ka, dili ka makasala kung dili ka mosimba. Ikaupat, kung siman ka. May siman dire, taas ang kamot. Siman loloko ba? Unsa man ning siman, Brad Paul? Ang mga siman mulawig diha sa dagat usahay binuwan. Sakto ko dili? Sakto. Sa ato pa na ay mga Domingo nga di sila kasimba, alang-alang pasimbahon nimo nga tuwa man tunga sa laod sa Pasipiko, wa may simbahan dito. Gawa sa mga barko nga ang tag-iya Katoliko kay magpadalaman og pare na may chaplain. Meaning, kada adlaw gani sila maghimog misa. Meaning, kada Domingo, di sila kapalta og misa. Kagipadadaan man sa tag-iya sa barko og pare. Pero kung ang imong amo Arabo, dili Katoliko, so walay mahitabong misa. Panahon sa inyong binulan nga paglawig diha sa dagat, mo nang naay konsiderasyon. Pero og naay wifi sa inyong barko, tanaw in taon sa mga live nga misa. Pag-abot nimo dito sa lugar nga ang nasod Katoliko, makanaog man ka ana, o sa tagsinima naman na, o sa pamubalik na bod, ayaw gyud palta og simba kung makaabot na ka dito. Nga naman, makasala naman po ka sa Ginoo. Kay kadtong imong paglawig, i-consider man ka. So, maulang na ang at least upat ka mga rason nga dili ta pwedeng pakasad-on sa Ginoo. Kung dili ta botambog og misa panahon sa Domingo. So, unsa giingon sa Ginoo? Buhata kini. Unsa na? Hangyo na sugo. Sugo. So tumanon dili. Makasala mo kundi gud mo mosimba kada Domingo. Kamo na nagingon na nga sugo. Tumanon, tuman na gyud. Kay kundi mo motuman, unang Juan 3:2, sala ang pagsupak sa sugo sa Ginoo. Klaro. Unsa man nga sala, Brad Paul? Kining di ta mo tambo og misa. Unsa may nahimo nato nga sain eh? Kasi mangutana mo ba? Ma-identify nato unsa mang salaa nga nakasala ta kundi ta mo tambo og misa. Dili pa nako nito bagon, ako sa humanon ning meaning sa Holy Eucharist.
Ang word nga Eucharist is derived from Greek word Eucharistin or Eucharistia, meaning thanksgiving. Unsa ang Holy Eucharist? Thanksgiving. Pag moingon tag Holy Eucharist, meaning pagpasalamat. Unsa may atong takos ipasalamat sa Ginoo? Unang-una sa usa ka semana, una-una lang niya. Mingon ang Ginoo dito sa Decalogo sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 ug 11, mingon ang Ginoo, unom ka adlaw magtrabaho ka. Apan sa ikapito ka adlaw, adlaw kini nga balaan, adlaw sa pagsimba kanako. Sa ato pa kitang mga tao sa usa ka semana sa atong kinabuhi, gitagaan ta sa Ginoo unom ka adlaw. Unom ka adlaw ihatag nako nimo, imo ni. Apan kining usa ako ni. Sa ato pa sa pito, giabundahan ta sa Ginoo, unom ang imo sa pito. Usaray ako. Di ba kung ato ng sabton inhustisya na sa part sa Ginoo? Nga sa pito, kanang pito ka adlaw, iya ng adlaw. Kay ang pag-ihap sa adlaw sa Biblia, from sunset to sundown. Ang Dios raman ang makapasubang o makapasalop og adlaw. Sa ato pa ang tanan nga adlaw iya sa Ginoo. Sakto dili? Sakto. Kitang mga tao makabalo bata magpasubang sa adlaw o magpasaob sa adlaw? Dili. So di ta pwede mo claim nga naatay atong adlaw. Wa tay adlaw. Gawas kung hatagan ta sa Ginoo adlaw. Sakto dili? Sakto. Pangutana, ngano man nga ang Ginoo sa isa ka semana gihatagan man tag unom o saramay iya? Asa man ang unom, asa man pud nang usa? Kanang unom nga gihatag sa Ginoo para na sa atong lawas. Kanang usa para na sa atong kalag. Kay nganong gitagaan mantag para sa lawas o para sa kalag, kay nasayon man ang Ginoo sa komposisyon sa tao, siya ba'y naghimo sa tao? Di ba? Gitagaan ta niyag lawas, gitagaan po ta niyag kalag. Ang atong lawas nanginahanglan, ang atong kalag po nanginahanglan, kining duha nanginahanglan. Apan gipaabundahan sa Ginoong lawas, ngano man katuluman tas adlaw bukaon. Bistihan pa man ato atong mga lawas. Maligo pa man ta, magnabon pa ta og safeguard, mag-shampoo pa og Rejoice. Magnod-nod pa mo iskinol, butangan pag sinsanso. Gasto man ning lawas, ang pinakagasto ang lawas. Dayon ang lawas dako gasto. Sige kaon o makapa-uric acid, puno sa cholesterol, ma-high blood, tumada na po ng maintenance. So sa ato pa, sa lawas o kalag, ang lawas ang pinakagastoso. Sakto ko dili? Sakto. May rabag-unta ng budunan ng lawasa. Nga di ra bata magdugay sa kalibutan, madugta ra ba ne? Tapos kamo, sige pa mo, pausap ng iyong dagoy, paritoki pag yun. Sige og painat-inat din sa mga aping para mabatanon. Dili ta mobalik pagkabata. Siguro ang atong panimuot mobalik pagkabata, pero ang atong lawas magkatiguang, magkadunot ang tanan hangtod nga kita madugta og mobalik ta sa yuta. Way puhos ning lawasan Pero wa nagpasabot nga ayaw panggaang lawas, ato ning mahalon og panggaon kay iya man ni sa Ginoo. Mao na sa usa ka semana gitagaan tag unom ka adlaw para ni sa imong lawas. Halapan ning kamot, pag-uma, pangisda.
Ikaw maestra, panunlo dito. Kamong minister, hala, pang kasaulugan mo dito. Ang sa inyong matrabaho nga mabuhi mo, maghabal-habal mo dito para makasawa mo maestra. Gamiton ta ng panahon para na sa atong lawas. Karon sa mesa na to. Balikon ko sa 7 ka adlaw, way ato na. Pero ang kaayo sa Ginoo, giabundahan ta unom imo ha. Usaray ako. Di ka matandog ana. Patana kay amo ba? Amo nagbasa ka. Tapos ang abot kay bale 70 ka sako. Moingon imong amo nga imo lang ni kuan sa 60 ka sako, napulo ray ako. Iyo sa pagkanindot nga mo no, nabay amo ana. Pero magra sila labaw no. No? Kitang sao gamay ra magyud ning ato, labaw gina ila pirme. Pero lahi man ang Ginoo. Ang Ginoo lahi. Iya tanan pabundahan gyud niya. Bahalag isa ra iya, unom imo. So grabe ang Ginoo no. Pero unsa may gibalo sa tao? Unsay gibalo sa tao sa kaayo sa Ginoo? Gitagahan tag-unom. Ang Domingo gitawag ni nga adlaw sa Ginoo sa English, the Lord's Day. Unsa ang Ginoo? Unsa ang Domingo? The Lord's Day. Adlaw sa Ginoo. Di na naimo ha? Kang imo unoman sa to bagatong Domingo sa Ginoo na gito. Pero sa may gihimo sa tao? Unsa may gihimo sa mga Katolikong butite? Ilang gikonsume ang unom ka adlaw, ila pagyong gikuha ang dili ila, gikawatan nila ang Ginoo. Sakto ko dili? Sakto. So kanang makatoliko nga dili mo simba sa adlawng Domingo, kanang makatolikoha mga kawatan nga Katoliko. Naa ba sa balaod sa napulo kasi nga iyaw pangawat? Naa. Dili ta mangawat sa atong isig katao, apan the worst gikawatan nato ang Ginoo sa iyang adlaw. Pagkadako nga sa Katoliko nga dili mo simba, mas maayo pang mangawat ka sa tao kay nung kang kawatan nimo ang Dios nga nagpabuhagay nimo og grasya. Pero wa ko magingon pangawat mo ha sa iyong silingan. Ako lang i-compare ang gravity ba nga kung dunay kawat mas kuyaw nga ang Ginoo kawatan nato. Nganong kawat man kay unsa may ditawag nimo na sa manguhag di imo? Kawatan. Gikuha man nimong Domingo, Lord's Day man kana. Di ang sala nato pag di patapos simba di kawat. So, nakakawat na ba mo? Pagbasol gyud mo, mangumpisal gyud mga kapader. So nun, unsa pa man nga sa gawa sa kawat, unsa pa man nga sa nga dito mo simba mo attend og Holy Eucharist, nakasalat unsa man ng tao nga di mo simbag Domingo, gawas ka kawatan hakog. Nganong hakog? Unsa man dayon ng definition sa hakog? Kanang hakog naa nay imo. Sakto ko dili. Dayon manguha pa ka og butang nga dili imo. Mo nay hakog. Unsa tong hakog? Naa nay imo, manguha pa kag dili imo. Mao na nga kada gabi mahibulog mo ang inyong muhon ni aman to dinhi pagkasurbon tagtuan na dito ni balhin. Unsa man ay meaning ana? Tungod na kay inyong kasikbit naghari ang iyang kahakog. Gusto niya nga hakpon ang yuta sa manhuyod. Pero sultihan ko kamo, at the end of the day, dili kita ang manag-iya sa yuta, kita ang panag-iyahon sa yuta, kay usarata kakumkum sa yuta, sa dihang kita magadugta. Munang way pus ang taong hakog.
Kay di gyud nato maangkon ang yuta, kita ang angkunon sa yuta, kay lamunon tang tanan sa yuta. Mo nang ipanguli na ang inyong ipang-irog nga mga mohon kay mga preso gyud buana. So sayop ang paghinakog, di ba? Kung mo-condemn kita nga sayop ang paghinakog, nganong maghinakog man ta sa Dios, kuhaon pa man nato ng iya sa Ginoo nga naa naman tay unom ka adlaw. So unsay sa taong di mo simba? Unsa to sa? Nakasala siya og kawat og hakog. Ang pangutana, unsa may porma sa kag sa taong hakog? Unsay porma? Sirach 41:9. Ang kalag sa taong tihik kopos. Unsa daw? Unsay porma sa kag sa taong tihik? Kopos. Unsa man pud ng tihik, Brad Paul? Ato po na define. Unsa may tihik? Ang tihik na ay imo. Ha? Ang tihik na ay imo. Pero panahon og Domingo di kaganahan mo halad. Mo na tihik. Naimo ba? Di kaganahan magmanghatag. Kay tihik lagi ka, di ba? Mo man tihik dad, naimo. Di lang ka manghatag sa imong sig katawo tihik man ang tawag ni mana. Ang hakog sa tong hakog. Naay imo manguha pa kag dili imo. Ang pangutana, asa may mas dautan, ang hakog o ang tihik? Mas dautan ang hakog. Ngano man naa na may imo manguha pa man ka. Ang tihik lisable, wa man ka manguha. Na may imo dili ka manghatag, wa man ka manguha, dili ka hakog, tihik ra ka. Ang porma sa kalag sa taong tihik kopos. Kung imo ng drawingon, mas kopos ang kalag sa taong hakog. Mao nang in short, ang makatoliko nga dili hinimbahon, unsa ang porma sa kalag? Perteg yung koposa, perteg yung kamalnores. So, sala ha? Sala nga di ta mosimba sa adlaw Domingo. So nganong gitawag nig Holy Eucharist? Kay ang santos nga misa is thanksgiving. Pagpasalamat. Unsa may angay ipasalamat nato? Unsa may angay ipasalamat? Dako ta og ikapasalamat sa Ginoo ngano man sud sa unom ka adlaw sa usa ka semana gipabuhagayan ta sa Ginoo sa iyang grasya. Nanguma kita, gipasidlakan kita sa adlaw, ang atong tanom gihatagan og photosynthesis, gipaulan kita sa gibisi-bisa ng atong mga tanom. Gitagaan ta niyang kahimsog, gitagaan ta niyang protection sa unom ka adlaw. Naka-harvest kita sa atong mga tanom, naswelduhan kita sa weekend. Kung way grasyang ipabuhagay sa Ginoo, mingon si Kristo, John 15:5, sine minihel potest est facere. Without me, you can do nothing. Wa gyud tay mahimo kung di ta pabuhagayan sa Ginoo grasya. So angay lang nga kon kita makapupo sa atong mga panguykoy sa kamote nato, pagsimba nato sa Domingo, magdala ta og halad as thanksgiving. Lord, kining akong abot nga bunga sa imong grasya karong Domingo ha Lord, ako ning ihalad nimo sa imong simbahan. Thanksgiving. Kay ang pagpasalamat mohatag makagasa sa Ginoo. Lord, gamay ra ni Lord.
pero kinasing-kasing na kuning dadon sa imong simbahan, timaan sa akong pagpasalamat nimo. Di mo simpa ka, magdala kag mga goods, mga abot sa uma, mga grasyang nadawat nimo, ipadadaan ka sa imong anak dito sa Amerika, ipadadaan 50,000. Ayaw luoma, hakog manggana. Lord, salamat Lord, nakaw anak, imong gigrasyahan na maayo ang trabaho dito sa laing nasod. Naka-receive ko og kwarta Lord, bunga ni sa imong kaloy og grasya. Lord, muhalad ko nimo, mo simba ko ron, dako-dako nako Lord ang sobre, kay timaan Lord sa akong grasyang nadawat nimo. Pagkahuman ana, Thanksgiving, pag-isa sa lawas ni Kristo, di ba isa to? Diha ka mangayo. Moingon na po ka nga, Lord, salamat sa unom ka adlaw nga imong grasya kanako. Ug Lord, ako na usab ato bangon ang laing semana sa akong kinabuhi. Tagain na po ko, Lord, og grasya nga magamit nako sa akong pamilya, nga makalahutay, Lord, kining akong kinabuhi, ug maka-continue ko sa pagpangalagad nimo. So ang Holy Mass, thanksgiving og pagpangayo sa dugang grasya sa Ginoo. Palakpakan to Ginoo. Apan adunay pinakadako, di lang kay kanang grasyang gihatag sa Ginoo nato ato ipasalamatan. Ang pinakadako nganong gitawag ni Holy Eucharist o pagpasalamat. Ang pagpasalamat nato nga gikaluy-an ta sa Ginoo, taliwala nga di unta na taniya takos nga kaluy-an. Karon akong hisgutan ang background sa Holy Eucharist. Niadtong Huwebes Santo, mao man na ang pagtukod sa Holy Eucharist. Kay pagtukod sa Ginoo, nagpasalamat man siya. Thanksgiving. Niadtong Huwebes Santo sa gabi, ang pitsa ato sa kalendaryo sa mga Hudiyo, gitawag to nga Abib. Abib or Nisan 14. Sa kalendaryo sa mga Hudyo, natukod ang Holy Eucharist niadtong Huwebes Santo, Abib or Nisan 14. Niadtong panahon na takdol ang bulan, full moon. Mo nang makita mo ng The Last Supper na picture, kanang naya makita inyo nga full moon, takdol ang bulan. Kaysa pagtukod sa Ginoo sa Holy Eucharist, takdol man ang bulan. Kanang Nisan or Abib, maone ang una nga bulan sa Jewish calendar. Ang atong unang bulan, di ba, January man. Pero actually, kaniadto, ang una gyud nga bulan sa kalendaryong Julian is March. Marso gyud ang unang bulan kaniadto. Kay kanang January o February, giadra man na nga bulan. Kay kanang January, gipahinungod na sa Dios sa mga pagan nga si Janus, God of the beginning. So, kining Abib, nga unang bulan sa mga Hudiyo, motunong ni sa Marso ug Abril sa atong kalendar nga Gregorian. So atong ikuan ha, ang Nisan or Abib nga first month of the year sa Jewish calendar, ang equivalent o takdo nato sa atong kalendaryong Gregoriano, March, April. March, last 2 weeks of March,
ang first 2 weeks of April. Mao nang mahibulong mo nganong ang Semana Santa magbalhin-balhin man Abril o Marso. Mao na ang tubag. Kung di ba balhin man Abril o Marso ng ato Holy Week, nganong wa may pitsaan na nga pex, kay mao nang equivalent sa celebration sa mga Hudyo. Ang common denominator ini nganong mobalhin og Marso ug Abril kay pangitaon man ang pulmon kung sa sa katapusang duha ka semana sa Marso wala diri ang pulmon og niya sa first 2 weeks of April ang pulmon niya din ang Semana Santa. Ang pagitaon na gadiha ang takdol ang bulan sa katapusang duha ka semana o sa unang duha ka semana sa Abril. Sumuna na ang pagitaon. So nganong ako ning gisaysay ninyo kaysa wala pagtukura sa Ginoo ang Holy Eucharist. Nakaabot man ko sa Jerusalem diha sa Aperom. Kana gyung gitukuran sa Ginoo sa Holy Mass. Nakaadto man ko dito. Perti ka sulim kanang lugar nga didto gitukod ni Kristo ang santos nga misa. Karon kining mga Hudyo naa na sila'y celebration gitawag ni nga Passover. Passover. Sa ato pa sa wala pa ang santos nga misa tukura naanay selebrasyon sa mga Hudyo gitawag nga Passover o kasaulugan sa pagsaylo. Kay unsa man ang history ini nganong natunong man nga celebration sa Passover sa mga Hudyo og natunong man nga diha gitukod ang Holy Eucharist. Ang katawhan sa Ginoo sa Old Testament na under sa Egypt. Ang hari sa Egypt gitawag Pero, Paraon. Tustuad dito ang katawhan sa Ginoo 430 ka tuig na ulipon ni Pero. Gusto sa Ginoo nga luwason ang iyang katawhan. Pero unsaon pagluwas sa Ginoo nga di man mutugot si Pero. Gihatagan sa Ginoo punishment si Pero, gisilutan. Dunay gitawag na 10 ka mga hampak. Mo direct lang ko sa ikanapulo ka hampak. Ang ikanapulo ka hampak mao ni nga ang tanan panganay mamatay. Tanang panganay mamatay gikan sa tao hangtod sa mga mananap, mga matay silang tanan. Pero maingon ang Ginoo, although naay mahitabong kamatayon, apan dunay kaluwasan. Unsa ang kaluwasan? Maluwas lang ang kamatayon kung dunay dugo nga ipatulo. Unsa giingon sa Ginoo? Pag-ihaw kamo og nating karnero nga walay tatsa. Meaning perfect. Hinlo, walay sakit, walay tatsa. Pag-ihaw mo karnero. Dayon salura ninyo ang dugo. Ang dugo sa maong karnero inyong ibaghid sa pultahan sa inyong panimalay. Ang karnero kauna. Son sa gihimo sa katawhan sa Ginoo, nangita sila og karnero nga walay tatsa. Gipaagas nila ang dugo. Naane sa Exodus chapter 12 ha, nindot ni basahon ninyo ni. Kay mao nang history sa atong misa. Mao nang historical background sa Holy Mass. Natunong ni ang pagkatukod ni ini kay typology man typology landong.
Connected ni atong unang celebration. Karon, di nagpaaga sa ilang dugo. Ilang gibaghid sa ilang pultahan ang dugo. Ilang gikaon ang karniro nga walay taksa. Pag-abot na sa anghel, takdol ang bulan, hayag. Nangabot ang mga anghel nga mao ang tiglaglag. Pamatyon ang mga balay, tan-aw nila ang balay. Pag makita nila ang balay nga naidugo, mo pass over lang ang mga anghel. Mo nang gitawag pass over. Sailuhan nila ang balay nga naay dugo. Ang tanan nga tuad didto sa maong panimalay, maluwas silang tanan. Sa ato pa didto sa Old Testament, gipasiuna na daan sa Ginoo nga dunay kaluwasan pinaagi sa dugo sa karnero. Unsa may meaning ini? Ang meaning ini mao nga si Pero ang typology ni Satanas. Kita nakatauhan sa Ginoo na under kita ni Great Pero, which is Satan. Unsaong tapagluwas gikan kang Satanas nga maong the Great Pero, pinaagi sa dugo sa karnero. Nangkinsa man ang gilandungan kay typology raman to sa umaabot nga karnero. Miingon si Juan Bautista sa John 1:29, tanawa ang karnero sa Dios nga magakuha kasala sa kalibutan. Kinsa man na? Si Kristo. Sa ato pa, si Kristo mao kantong karnirong gipatay, kansang dugo gibaghid sa pultahan, ang tanan nga naa nasulod sa maong balay nga dunay dugo mga luwas. O kaunon nila ang dugo unod sa karnero. Si Kristo ang gisimbolohan sa karnero sa Old Testament. Kita ang katauhan sa Ginoo nga naulipon ni Pero. Gusto tang luwason sa Ginoo. Mao nga ni adtong maong gabi nga ilang naangkon ang kaluwasan o kagawasan, mingon ng Ginoo, handuman ninyo kining kaluwasan nga gipabuhagay nako kaninyo. So sa ato pa, sukat na sila nakatagamtam ni antong kaluwasan pinagi sa dugo sa karnero, kada tuig mag-celebrate sila sa Passover. Pag-abot ni Kristo, nakaabot pa siya nga kada tuig mag-celebrate ang mga Hudiyo. Kay Hudiyo man si Kristo. Natao man siya sa tribo ni Huda. Part man siya sa usa sa 12 katribo ni Israel. So sa ato pa, nakawitness si Kristo nga nag-celebrate sila ni antong kaluwasan nga gipakita sa Ginoo sa Old Testament. Pero maingon si Kristo, akong hatagan og bag-ong kahulugan kining maong celebration. Ingon si Kristo, ang akong dugo mao kini ang gamiton sa pagluwas. Dayon miingon siya, ako ang buhing tinapay. Kaysa pagpanaw sa mga Israelita, human sa ilang kaluwasan, kada adlaw mangaon sila og tinapay. Exodus Kapitulo 17. Ingon din Adisais 31:35. Ang pagkaon ginganlan sa may Israelita og mana. Sama kini sa gamayng liso, puti og ang lami niini sama tinapay nga sinaktag dugos. Mana
ang gikaon sa mga Israelita sulod sa 40 ka tuig. Hangtod nga miabot sila dito sa yutang saad. Sa ato pa, sa diyang naluwas sila sa dugo, gipagawas naman sila ni pero no? Gitagaan naman sila liberasyon. 40 sila katuig nga may biyahe paingon sa yutang saad. Ang ilang kaonon kada adlaw, mana. Magpauwan ng Ginoo mana ba? Muna ilang pagkaon hangtod nakaabot sila sa gisaad nga yuta. Sa dihang si Kristo usab namatay sa Kalbare, gipaagas niyang dugo, nakaabot ko sa Kalbare. Katog yung dito ang Ginoo lansang sa cross, wala ang cross. Ang tuwa dito, katong bangag sa gitagdukan sa cross ni Kristo. Pwede kong kuoton nimo ang lungag gitagdukan. Sa dihang ang katawhan napaagasan sa dugo ni Kristo nga maong tinuod nga karniro nga way mansa. Sama ng Israel sa ilang pagpanaw gipaulanan og tinapay nga gikan sa langit nga ilang gikaon. Sukad usab sa kamatayon na Hesus, kita usab nga mga Kristiyanos nga mipanaw paingon sa gisaad nga langit. Ang ato sang pagkaon sa kalag ang lawas ni Kristo. Meaning, kadtong panghitabo sa Old Testament nga nag-journey sila paingon sa yutang saad, kita usab nga nag-journey paingon sa gisaad nga langit, sama usab nila nga dunay pagkaon gikan sa langit nga gipaulan sa Ginoo. Mao nga si Kristo miingon dinhi sa Juan kapitulo 6 32-33 kama 51 mo kini ang atong mabasa. Miingon si Kristo, si Jesus miingon, sultihan ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. So katong ilang pagpanaw nga paulanan sila tinapay nga mong gitawag ilag mana, dili si Moises ang naghatag ato, kundi ang Dios nga amahan. Mingon si Jesus, kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan. 51 Ako ang pan nga nanaog gikan sa langit, ang mukaon sa akong unod makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa karon ang atong panaw padung sa kaluwasan, kinahanglan nato ang lawas ni Kristo. Siya ang tinapay nga maghatod ka nato ngadto sa kinabuhi nga way katapusan. Kung muhunong na ta sa pagsimba, muhunong na pod ta sa pagkaon sa lawas ni Kristo, dili na ta makalahutay ngadto sa gisaad nga langit. Gusto mong mahalangit? Mag-ubanta sa atong panaw. Ayaw undanga nga kun mahimo tang dili komunikan. Unsa man dili komunikan? Kada adlaw muatin og misa. Kundi manato na mahimo kada Domingo. Ayaw paltaha. Kung wala tong upat ka konsiderasyon, makaya lang sa imong lawas, sakit imong ipon, labad imong ulo, tumarog medical. Basta makaya lang, bisa na kay sakit. Basta makaya lang yun sa imong lawas, nga Lord, sakit man ko Lord. Pero kayahon ako Lord, simba ko. Di na ako pansinon na akong sakit. Continue. Simba. Hangtod nga makaabot ta sa gisaad sa Ginoo kanato ang gingharian niya. So mo na atong panaw. Maura gyud ni.
magtrabaho tag-unom ka adlaw, maningkamot ta atong kinabuhi. Makakaunta, makabisti ta, maka tigom-tigom tagamay, in case magkasakit ta, natay kuot-kuot panahon sa kalisod. Simba ta pirme, maura na ito kinabuhi. Maura gani, hangtod nga mahuman. Kining atong panaw, di ining kalibutan na, naman tayo katapusan. At least, makadunggo ta sa baybayon sa kinabuhi nga dayon. Dayon uban si Kristo. Mabitaw ka ng mga masakiton, may masakiton din nakadungog mo ng biatikum, nga kantong mga Katoliko nga naana sa pre-departure area. Nadugay-dugay kay na stack up man ang aeroplano, nadili ang flight dito ba, naguwat ka kadugay man, nadili man di ay, so dugay-dugay ka matay dito, nahidhigdan dugay may sa namatay, dugay pa magoy, nadili mag aeroplano, pero naan na sa pre-departure area, meaning naan na siya sa lugar nga mobiyahe na siya padulong sa Ginoo. Kitang tanan mobiyahe ta, kitang tanan muadto ta sa pre-departure area nga Lord, ready na ko Lord, nga mutugpa ka ang imong presensya o musakay nako uban nimo Lord. Ngano man nga kanang makatolikong masakiton ang mga lay ministers human sa misa manggibit-bit man og tinapay, muadto man gyud sa panimalay sa Katoliko aron pakalawaton ang katolikong masakiton. Unsa maning biatikum? The word biatikum is derived from the word biya. Biya, panaw ba? Biyahe. Kay kanang mga masakiton nga di nakasimba, nga naghuwat na sa pag-abot sa ilang sundo, naana sila sa biyahe sa kinabuhi. Nganong pakalawaton mangyod sa lawas si Kristo? Tungod kay si Kristo miingon 14:6 sa Juan, Igusom et via et veritas et beta. Ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Way makaadto sa amahan gawas kun dili pinaagi kadako. Pakalawaton ang masakiton sa ilang katapusang biyahe sa kinabuhi aron nga sa ilang pagpanaw dito sa langit uban nila ang Ginoo. Kay wa ta makatuod asa ang langit. Si Kristo ang atong escort, muuban siya ngadto sa atong panaw. Mo nang taliwala sa atong pagpangalagad, magkasakit kita sa umaabot ka panahon, pero ang simbahan makalawat gihapon ta. Request lang kang Father kadtong bedridden na, dayon kamo mga minister paningkamot gyud mo nga inyong madad-an og lawas sa Ginoo kadtong masakiton nga hapit ng mamatay. Ngano man kay kung madayon na ang iyang panaw, ikaw ang nagsakripisyo nga nagpakalawat kaniya sa lawas ni Kristo pag abot niya sa langit. Sabi na kumpisal to siya, kumpisal ba? Wa naman to bahimong sa nga nang mamatay, naglubog na ka, makapangrip, makapanguyab pa day ka diha, makapanugal pa day ka. O na, ready na ka.